جب یہ حلب شہر سے تقریباً 12 میل پہلے ایک بستی سے گزرنے لگے. حلب ایک شہر ہے، اس سے پہلے 12 میل پہلے ایک بستی سے گزر ہوا. تو جیسی موڑ سے گزرے نا تو وہاں پہ ایک بھکاری تھا، آنکھوں سے اندھا تھا، اس کے ساتھ ایک بچہ کہنے لگا بابا بڑا قافلہ ہے، لگتا ہے کوئی دولت والے ہیں. تو بابا جو بوڑھا نابینا تھا وہ کہنے لگا جانے والو مجھے نبی کا صدقہ دے دو. سیدہ زینب نے جب اتنا سنا چیخ نکل گئی. ایک زمانے کے بعد نبی کا نام سنا. آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ حضرت فضہ نے کہا بیٹی یہ سوالی ہے. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اعظم رضا کلیری کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. کہنے لگی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کہہ رہا ہے نبی کی خیرات دے دو. پھر دوسری بار اس نے کہا قافلے والو مجھے علی کی خیرات دے دو. باپ کا نام آیا، یار بیٹی تھی سیدہ زینب، بیٹی تھی. کہتی حضرت فضہ سے کہتی اماں فضہ اس سے کہو ایک بار اور میرے باپ کا نام لے. اس نے پھر کہا جانے والو علی کی خیرات دو. پھر کہا ایک بار اور نام لے. پھر کہا علی کی خیرات دے دو. اس کے بعد سیدہ زینب کہتی اماں فضہ اس سے پوچھو اس کا علی سے کیا رشتہ ہے، کون لگتا ہے یہ علی کا؟ اس نے کہا میں نبی کا غلام ہوں، علی کا نوکر ہوں، میں علی کا مرید بھی ہوں. اللہ اکبر. اتنی بات کہی ہے. حضرت سیدہ زینب کہتی ہے کہ امی جان اماں فضہ کہا جی، کہ یہ بچہ انہی کے ساتھ ہے؟ کہا ہاں. کہ اسے قریب بلائیے. جب قریب بلایا ہے بچے سے سیدہ زینب نے کہا کہ بھیک کے لیے کھڑے ہو؟ کہا ہاں. فرماتی سن جو قافلے کے پیچھے سب سے پیچھے سواری آ رہی ہے، اس سواری پہ چھوٹی سی بچی بیٹھی ہوگی. اللہ اکبر. اس سواری کے پچھلے پیروں کے نشان کی جگہ کی مٹی ہٹا لینا، تیری ضرورت پوری ہو جائے گی. اللہ اتنا دے دے گا کہ تیری 7 پشتوں کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. بچہ سیدہ کے پاس سے آیا، کہتا بابا اس قافلے میں جانے والی خاتون نے مجھ سے ایسے ایسے کہا ہے. اللہ اکبر. پھر وہ دونوں ٹھہرے. اس کے پاس سب سے پیچھے جو سواری تھی اس میں حسین کی سکینہ سوار تھی. جب اس کے پیروں کی پچھلے قدموں کے نشان کی مٹی ہٹائی تھی تو سونے کا ڈھیر نکل آیا. بچہ کہتا ہے بابا اب کیا کرو گے مانگ کر کے؟ جو وہ خاتون بتا کے گئی ہے یہاں سونے کا ڈھیر نکل آیا ہے. اتنا بوڑھے نے سنا ہے. کہتا بیٹے سونا چھوڑ دے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کے پاس لے چل جس نے اس کا پتہ بتا دیا ہے. کہا بابا کیا کرو گے؟ کہا لے کے تو چل. اللہ اکبر. کہا بتاؤ تو صحیح کرنا کیا ہے؟ تب بوڑھے نے کہا تھا بیٹے یہ جو گزر کے گیا ہے کوئی عام خاتون نہیں ہے، یا تو کسی نبی کی شہزادی گئی ہے یا پھر علی کی شہزادی. سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. زندہ باد 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 زندہ باد. سبحان اللہ. کہا تھا یا تو پھر یہ کوئی نبی کی شہزادی گزری ہے یا پھر علی کی شہزادی. سونا چھوڑا پہنچ گئے اور بوڑھا جا کے کہنے لگا بیٹی سچ بتا تو کہاں کی رہنے والی ہے، کس سے تعلق ہے؟ سیدہ زینب نے کہا بابا جب تم نبی کے مصطفیٰ کے دور سے ہو اور علی کا دور بھی تم نے دیکھا ہے تو پھر تو ان کے گھر کے بارے میں بھی جانتے ہوگے. جی کیا بات. فرماتی بیٹی میں نابینا لیکن سنا ضرور ہے ان کے گھر کے تعلق سے، میں دیکھ نہ پایا. کہا بتائیے پھر کس کس کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا میں نے ان کے بچوں کی بھی بڑی تعریف سنی، ان کی بیٹی کی بھی بڑی تعریف کی اور ان کی بیٹی کی بیٹی کی بڑی تعریف سنی. وہ آپ فرمانے لگی بابا جائیے اب آپ کا کام تو ہو نہیں. پھر بوڑھا کہنے لگا بیٹی اگر غلطی معاف ہو تو تیرا لہجہ بتا رہا ہے کہ تو علی کی شہزادی ہے. اللہ یہ صاحب اقتدار لوگ جن کے اشاروں پہ زمین سے سونا نکل آئے وہ کرسی کے لیے کربلا جاتے.
वो इख्तिदार के भूखे थे। और मजबूर कहने वालों भी सुन लो, इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन उम्र 22 साल थी, लेकिन देखने में 70 साल के बूढ़े लग रहे। सबसे पहले तारीख में जो तोक पहनाया गया है ना, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को दिया। और तोक का वजन इतना था कि करबला से शाम तक और शाम से मदीने तक, करबला से दमिश्क और दमिश्क से शाम, ये पूरा सफर आपने ऐसे किया था जैसे नमाज रुकू में झुकते। इतना वजन। बताऊं इनकी पावर कितनी है? मैंने आखिरी बात कह दी थी, अब मैं इससे आगे बात नहीं बढ़ाना चाहता, अल्लाह का घर है। मैंने आखिरी समझ के कही थी, अगर अगली बढ़ाऊंगा तो फिर झूठ हो जाएगा। बस साहिब ये साहिब इख्तिदार है, इन्हें किसी भी ओहदे की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने इन्हें पहले ही जन्नत के जवानों का सरदार बना दिया, पहले ही जन्नत के जवानों के सरदार बनाए गए हैं, फिर इन्हें इख्तिदार की क्या जरूरत थी? खुदा की कसम, हुसैन एक फिक्र का नाम है, हुसैन एक सबक का नाम है, हुसैन एक सोच का नाम है, हुसैन एक नजरिए का नाम है। यही वजह है हुसैन को शहीद हुए आज 1000 बरस से ऊपर हो गए, लेकिन आज भी फिक्रे हुसैन जिंदा, आज भी फिक्रे हुसैन जिंदा है, आज भी हुसैन का मिशन बाकी है। साहिबो, अगर इख्तिदार की लड़ाई होती तो जैसे दारा और सिकंदर का नाम मिट गया, कोई उनका नाम लेने वाला नहीं है, इसी तरह हुसैन का नाम भी मिट जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता गया हर करबला के बाद। जवानों, ऐसे लोगों से परहेज करो जो मेरे हुसैन को इख्तिदार का भूखा कहता हो। हमारा हुसैन इख्तिदार का भूखा न था, बल्कि उम्मत को अल्लाह सलामत रखे। लेकिन आइंदा कभी और बुलवाओ ना तो माइक थोड़ा सा जरा सही लगा ले। अगर कोई बंदा है जी, अब आपकी चॉइस से मैं एक बार अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। आप हाफिज साहब क़िबला, क़ारी साहब क़िबला का हुक्म है, मैं थोड़ी सी बात और बढ़ा दूं, जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इन्हें मजबूर ना कहना। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, गले में तोप है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जब एक शहर से गुजरे, एक शख्स आगे बढ़ा और आने के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने खड़ा हुआ। खड़ा होकर कहने लगा, ओ बेगुनाह कैदी, मेरे हक में दुआ कर। एक अजनबी कह रहा है, बेगुनाह कैदी मेरे हक में दुआ कर दे। जब इतनी बात कही, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुड़ के उसको देखा। तवज्जो है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुड़ के देखा, कहने लगे, तुझे कैसे पता कि मैं बेगुनाह हूं? क्या बात। वो अपनी किताब उठा के लाया। उसने कहा, ये देखो मेरी किताब, 500 साल पुरानी किताब। कितनी? 500 साल। 500 साल पुरानी किताब का इसमें लिखा हुआ है कि जुमे का दिन होगा, कादसिया का चौक होगा, 72 नेज़े होंगे, 72 सर होंगे, नेज़ों पे सर होंगे, और उन सरों के अंदर ज़बानें होंगी, और ज़बानों पे जारी कुरान हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उस काफिले में जो जंजीर पहन के चलता होगा वो बेगुनाह कैदी होगा। और मेरी किताब में लिखा है, पढ़िए, ये जिसके हक में हाथ उठा के दुआ कर देगा, अल्लाह उसकी दुआ को टाल ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता है तुम बेगुनाह। उसके बाद इमाम सज्जाद की कहानी सुनी।
आपने हाथ उठाए, हाथ उठा के कहा अल्लाह कभी इसको किसी जालिम कलमा पढ़ने वाले का कैदी ना बना। मैं तुम्हें बता रहा हूं करबला का दर्द क्या है। शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। क्या दुआ फरमाई, कहते हैं अल्लाह तुझे कभी कलमा पढ़ने वाले जालिम का कैदी ना बनाए। वो कहने लगा हुजूर ये कौन सी दुआ है। फरमाया मेरा दामन उठा। इमाम सज्जाद का जब उसने दामन उठाया ना, पूरी कमर खून से रंगीन थी और कोड़े के निशान से कहीं सुर्ख कहीं काली कहीं नीली थी। देख के कहने लगा हुजूर ये क्या है। फरमाने लगा ये कोड़ों के निशान जो इन जालिमों ने मुझ पे किए। वो कहने लगा हुजूर आप बैठ क्यों नहीं जाते। कहते हैं अगर मैं बैठ जाऊंगा तो दीन रहेगा। ये दीन मेरे बाबा ने अमानत के तौर पर मुझे दिया है। इस दीन को मुस्तफा के मदीने तक पहुंचाना सज्जाद की जिम्मेदारी है। अल्लाह हुआ। काफिला आगे बढ़ा। बढ़ते बढ़ते जब जंगलों से गुजरने लगा, कादसिया के बाद जब ये काफिला बढ़ा, जंगलों से गुजर रहा था, एक खातून आके खड़ी। तवज्जो कीजिए, इस माइक ने अच्छी तरह थका दिया है, लेकिन आपकी मोहब्बतें भी रखे हुए हैं मुझे कुर्सी। जरा बोल दें या हुसैन। जब काफिला आगे बढ़ा, एक खातून यूं गठरी बांध करके खड़ी। काफिले को आते देखा, अमर इब्न साद के पास गई, जाके कहने लगी अमर इब्न साद से, ओ मुसाफिर क्या तेरे काफिले में कोई हकीम है। कहा किस लिए। कहा मेरा बेटा एक ही है और वो बीमार है। तवज्जो कीजिए, मैं चाहती हूं कि तू उसका इलाज कर दे। उसने हंस के कहा मेरे पीछे वाला आ रहा है, उससे पूछ ले, शायद वो हकीम हो। उसके पीछे सिनान आ रहा था, अली अकबर का कातिल। उसके हाथ में वही नेजा था जो उसने हजरत अली अकबर के सीने पे मारा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आजम रजा कलियरी को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बूढ़ी आके कहने लगी क्या तू हकीम है। उसने कहा नहीं, मेरे पीछे आ रहा है, उससे पूछ ले। सिनान के पीछे आ रहा था कुरमल, जिसने अली असगर के तीर मारा था। कहा तू हकीम। वो कहने लगा नहीं, मेरे पीछे वाली से। उसके पीछे आ रहा था शिमर लईन, जिसने मेरे हुसैन के गले पे खंजर चलाया था। बूढ़ी कहने लगी क्या तू हकीम है। वो भी कहने लगा नहीं। उसके पीछे इमाम सज्जाद। वो मजाक के तौर पे कहता मैं तो हकीम नहीं, अलबत्ता ये जो आ रहा है ये हकीम है। मजाक के तौर पे उसने कहा ये जो आ रहा है ये। बूढ़ी गई इमाम सज्जाद के पास, रो के कहने लगी कैदी क्या तू हकीम है। मेरे इमाम मुस्कुराए, कहने लगे माँ मैं भी हकीम, मेरा बाप भी हकीम, मेरा नाना भी हकीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। हमारा तो घराना ही हकीमों का है। बूढ़ी ने इतना सुना, कदमों पे गिर गई, मेहरबान ऐसा कर, मेरे घर चल, मेरे बेटे की तबीयत खराब है, लगता है जिंदगी की आखिरी लम्हे हैं, उसका इलाज कर दे। आओ उठाओ तारीख और पढ़ो करबला वाले हैं कौन, इनकी शान क्या है। इमाम सज्जाद कहते हैं माँ मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन जो सबसे आगे जा रहा है उस अमर इब्न साद से जा करके मेरे चलने की इजाजत ले ले। आज मैं उसका कैदी हूँ, अगर वो इजाजत देगा तभी मैं जाऊंगा। अमर इब्न साद ने इतना सुना, बूढ़ी पास गई, कहती है मेहरबानी कर इस कैदी को मेरे हवाले कर दे, ताकि मैं बच्चे का इलाज करा सकूं, अपने बेटे का इलाज करा सकूं। अमर इब्न साद कहता है ओ बूढ़ी क्या तू इसके बदले में मुझे क्या देगी। उसने कहा सुन ये मेरी 8 बेटियों का जेवर है, एक बेटा है 8 बेटी हैं, जितना जेवर था सब लेके आ गई हूँ, ये सारा जेवर ले ले, इस तबीब को मेरे साथ भेज दे ताकि मेरे बेटे की जिंदगी बच जाए। इमाम सज्जाद की तरफ इशारा किया, जब उसने इशारा किया ना तो अमर इब्न साद ने हंस के कहा ये तो हमारा मोहताज है, अगर हम चाहेंगे तो आजाद होगा, हम नहीं चाहेंगे तो यूं ही गुलाम बन के रहेगा। इतना सुना अली के शानदार बेटे को, अली के शान वाले बेटे को, इमाम सज्जाद को जलाल आ गया, रगों में हैदरी खून जोश मार गया। आपने जलाल के अंदाज में अमर इब्न साद की तरफ देखा और देखने के बाद कहते हैं जालिम तू क्या
سمجھتا ہے کہ تیری بیڑیوں نے ہمیں قید کر رکھا ہے یا تیری ہتھکڑی نے ہمیں روک رکھا ہے، اور خیر کر، خیر منا، ہم اللہ کی مشیت پہ راضی ہیں، ورنہ ہماری طاقت دیکھنی ہے تو سوچ کہ پکڑ اپنی چابی سنبھال، ہم تجھے طاقت دکھاتے ہیں۔ ایک نگاہ آپ نے پیروں کی بیڑیوں کی طرف ڈالی ہے، جیسی نگاہ ڈالی ہے بیڑیاں پانی بن کے بہ جا رہی ہیں، دوسری نگاہ ہاتھ پہ ڈالی ہے، ہتھکڑی بہ جا رہی ہے، یوں ہاتھ لگایا ہے، لوگا بہ کے گر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے پگھلا دیا